Mungkin sebagian sudah tahu cara bacanya. Cara bacanya burdah dengan cara setiap bait, setelah setiap bait baca Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Lalu baca lagi, baca Maulaya sholli wa sallim lagi. Jadi setiap bait baca Maulaya sholli. Itu salah satu fadilahnya. Itu banyak, fadilahnya banyak. Salah satunya adalah barang siapa yang membaca dengan cara tersebut yakthur ru'yatun nabi, maka akan sering melihat baginda Nabi Muhammad SAW. Dan juga diantara lain juga syifa, untuk kesembuhan. Jadi air yang dibacakan burdah itu insya Allah jadi air obat. Dan juga yang punya hajat, Allah kabulkan hajatnya. Apapun kesusahannya, kesulitannya dihilangkan sama Allah. Jadi nanti jangan lupa diniati, ya. Jadi ini setiap Rabu malam malam Kamis. Setiap Rabu malam Kamis ini burdah dibaca, jangan sampai tidak diniati. Mungkin ada niat yang kepingin supaya kesusahannya diangkat, ya niat. Rezekinya kurang lancar, niat. Dagangannya kurang laku, niat. Ya. Apapun itu diniati. Ada yang sakit, niat supaya diberi kesembuhan. Ya. Dan juga ditambahkan dengan niat supaya Allah SWT memuliakan dengan cepat bertemu baginda Nabi Muhammad SAW, baik dari yaqdatan secara terjaga ataupun manaman secara mimpi. Jadi bacaannya insya Allah kalau mungkin yang belum pernah baca burdah atau jarang baca burdah mungkin agak lambat. Ya. Tapi kita bacanya agak cepat. Ya. Yang nggak bisa ngikuti ya paling nggak baca Maulaya sholli wa sallim daiman abadanya itu bareng-bareng. Ya, barengi. Supaya fadilahnya tetap ada. Ini jam 8 persis, insya Allah kita mulai. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu qiraatul burdah mithla man huwa abauna wa jaduna wa shuyukhuna wa jaduna mustafa nasihun. Antum bisa buka. Kan saput ya, Habib kemudian buka andung. Habib mau buka satu titik. Saya kan andung. Ayo. Nawaitu qiraatul burdah وافتتاح المجلس مثل ما هو آباؤنا وأجدادنا وشيوخنا ورجالنا وأصنافنا الصالحون ونوينا مثل ما نوى سيدنا الحبيب علي بن عبد الرحمن بن سميد وسيد الجد محمد بن زين الكاف ولما نوى شيخنا مربي رحمه حبيبنا عمر بن محمد بن سالم الحبيب ونوينا مثل ما نوى صاحب البردة سيدنا الإمام البوصيري ونوينا مثل ما نوى سيدنا الإمام محمد بن حسين العيدروس وجميع من قرأ البردة في نية صالحة الله يدخل نيتنا في نيتهم وعملنا في أعمالهم ومقاصدنا في مقاصدهم نسأل الله القبول والإقبال صلاح الله والله رباتنا مع اللطف والعافية وأن الله تقبل الدعوات ويعجب الإجابات ويرزقنا الفتوح والرسوخ من صلاح الجسد والقلب والروح طب نصوح وأن الله يجمعنا وإياكم بحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما ويشرفنا بلقياه ويشرفنا بلقائه صلى الله عليه وسلم وبنادي أن الله يصفي لنا مواردنا ويسع لنا مشاهدنا وينور بصائرنا ويرزقنا مشاهدة والمكاشفة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة ويفتح علينا وعليكم في العارفين يفقهنا وإياكم في الدين ويعلمنا التعويل وأن الله يقضي جميع حاجاتنا وحاجاتكم حاجة الدنيا بالميسرة حاجة الآخرة بالمغفرة وأن الله ينور قلوبنا وقوالبنا
مع الهدى وتقى العفاف والعافية والغنى والرضا واليقين والمدد والأسرار والأنوار والشفقة والرحمة واللطف والعلم مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة لا هذه النية وعلى كل صالح شامل آخرة الدنيا والآخرة بجاه النبي وعلى النبي وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم لبيك مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم من تذاكر جيران بذي سلام مسجدا مقلد بدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم من حبة ريح من تلقاء عظيمة وأمضى البرق في ظلماء من إذام مولاي صل وسلم دائما بك خير خلق كلهم. فما لعينيك إن قلت اكف فهمت وما لقلبك إن قلت استفيك يهيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. يحسب صب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لولا الهوى لن تريد معنا لا طلل ولا أريك لذكر البني والعلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. كيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وأثبت الوجه خطأ عبرة وطنا مثل البهار على خديك والعنم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. من أنزل طيب من أهوى فأرقني والحب يعترض اللذة بالألم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا لائمي في الهوى العذر معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلومي مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم. عددك حالي رجل مستهدر عن الوشاة ولدي بمنحسم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم. ما حدني نصح لكن لست أسمعه إن المحب عن العدل في صمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. إني اتهمت نصيح شيب في عدل وشيب أبعد في نص عن التهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فإن أمرت بسوء ما تعظت من جلها بنذير الشيب والهرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خلق كلهم. ولا عبدا من الفعل الجميل كرا ضيف على ما بالرأس غير محتشم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لو كنت أعلم أني ما أواكره كتبت سيرا بدل منه في الكتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. من لي براد جماع من غوايتها كما يراد جماع الخيل باللجوم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فلا تروم بالمعاصي كسر شهوتها إن الطعام يقوي شهوة النهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والنفس كطفل إن تهمله شاب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير
خلق كلهم فاصرف هواها وحذر أن توليه إن الهوى ما تولى يسمي أو يسمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وراعيها وهي في العمل سائمة وإن هي استحلت المرعى فلا تسمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كم حسنات لدى للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم في الدسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم واخشى الدسائس من جوع ومن شبع فربما مخمصة شر من التخم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم واستفرغ الدمع من عين قد امتلأت من المحارم والزم حمية الندم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وخالف النفس والشيطان واصيهما وإنهما محضك النصح فاتهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ونما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي حكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أمرتك الخير لكن ما تمرت به وما استقمت فما قولي لك استقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم ولا تزاودت قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى فرد ولم أسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ظلمت السنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكت قدمه ضر من ورم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم وشد من صغب أشاءه وطوى تحت الحجارة كشفا مطرف الأدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم وراودته الجبال شم من ذهب عن نفسه فأرى أيما شمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأكدت سده في ضرورته إن الضرورة لتعدو على العصام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة ما لولاه لم تخرج الدنيا من العدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكمن سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبينا الأمير النهي فلا أحد أبر في قليلا منه ولا نعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مكحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فكالنبيين في خلق وفي خلق ولم يدانه في علم ولا كرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بريء النسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم دعما دعت النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم مولاي صل وسلم على حبيبك خير خلق كلهم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه نطق بفم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم لو نسبت قدره آياته عظما أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمام مولاي صل وسلم دائما أبدا حبيبك خير الخلق كلهم لم ينتحن بما دعي العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم عي الورى فهم معناه فليس يرى للبر والبعد به غير منفحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتقل طرفا من عمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكل آية أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أكرم بخلق نبي زنه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كسهل في طرف والبدر في شرف والبر في كرم والدار في همم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كأنه وهو فرد من جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأنما اللؤلؤ المكنون في صدف من معدني منطق منه هو مبتسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم التي يعادل دربا ضماء ذمه دبر منتشك منه هو مبتسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أبنى مولده أمزج بعنصرية ومبتدأ منه هو مختتم مولاي صل دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يوم تفرس فيه الفرس أنه مبتدئ بحلول البؤس والنقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يوم تأتي ونكسر وهو منصدع كشمل أصحاب كسر غير ملتئم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والنار خامدة الأنفاس من أسف عليه والنار سائل العين من سدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
وسعسى وتنقضت بحيرتها ورد وارثها بالغيث حين ضم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم كأن بالنار بالماء من بلل حزنا وبالماء بالنار من ضرب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والجن تهتف والأنوار ساتعة والحق يظهر من معنى ومن كلم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم عم وصام فعلان البشائر لم تسمع وباركات الإنذار لم تشم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم من بعد ما أخبر الأقوام كاهنهم بأن دينهم الموجه لم يكن مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وبعدما عيان في الأفق من شهب منقضة وفق ما في الأرض من صنم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حتى غدا عن طريق الوحي منهزم من الشياطين يقو إثر منهزم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كأنهم هرب الأبطال أبرهة أو عسكر بالحصى من راحتيه رم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم نبدأ به بعد تسبيح ببطني ما نبدأ المسبح من أحشاء ملتكم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم جعل دعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على سكن بلا قدم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم كأنما سطرا لما كتبت فروها من بديل الخط في اللقم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم مثل الغمامة أن صار سائرة تنتقي حر وتزل الحجير حمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حسبت بالقمر المنشك إن له من قلبي نسبة مبرورة القسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وما حوى الغار من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه عمي مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم والصدق في الغار والصدق لم يرم وهم يقولون ما بالغير من علم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ظن الحمام وظن العنكبوت على خير البرية لم تسد ولم تحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رواية الله أغلق المضاعفة من الدروع وعن علم من الأتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ما سمني الدار ظلما واستجبت به إلا ونلت جوارا منه لم يضم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وتذكري نذرني من نبي استلمت ندى من غير مسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لا تنكر الوي من رؤياه إن له قلبا إذا نمت العينان لم ينم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وذاك حين بلغ من نبوته فليس ينكر في حال محترم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم تبارك اللهم وعي بمكتسب على نبي على غيب بمتهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كما ابرعت وصبا من لمس راحته وأطلقت هاربا من رفقة اللمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير
الخلق كلهم وأحيت السنة شبع دعوته حتى حجت غرة بالعشر الدوم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بعرض جنى أخي القلب طاح بأثيب من اليم أصل من العلم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم يعني ووصفي آية له ظهر ظهور النار الكرى ليلا على علم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فالدور يزداد حسنا وهو منتظم وليس ينقص قدرا غير منتظم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فما تطاول أمل المديح إلى ما فيه من كرم الأخلاق والشيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم آية حق من الرحمن محدثة قديمة صفة الموصوف بالكتاب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لم تقترن بالزمن وهي تخبرنا عن المعاد وعن عدم الإرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كمن لدينا ففقد كل معجزة من النبيين إذ جعت ولم تدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محكمات فما يبقينا من شبه ذي شقاق وما يبقينا من حكم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم ما حربت قط إلا عدا من حرب عدا العادي إليها ملكي السلام مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم رد البلاغة ودعوى المعارض يا رد الغيور يدجاني عن الحرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لها معاني كموج البر في مدد وفضل جوهري في الحسن والقيام مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم فما تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على الإثار في السام مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم غرت بها عين قريا فقلت له لقد ظفرت بحبل الله فاعتصم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إن تتلوها خيفة من حر نار لضعت فتعرض من وردها شبيب مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم كان الحوض تبيض الوجود من العصاة وقد جاءوا كالحمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكالصراط وكالميزان ماللة القسط من غيرها في الناس لم يكن مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم لا تجبا لحسود الراحة ينكرها تجاهلا وهو عين الحاذق الفاهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا خير من يمام العفو ساحته سعيا وفوق مطن العين كالرسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ومن هو الآية الكبرى للمعتبر ومن هو النعمة العظمى للمغتنم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سرت من حرم ليلا إلى حرم كما سار البدر في دج من الظلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك
بك خير الخلق كلهم وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وقدمتك الجميع الأنبياء والرسل تقديم مخدوم على خدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأنت تخترق سبع طباق في موكب كنت فيه صاحب العالم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حتى إذا لم تلس لمستبك من الدنو ولا مرقا لمستميم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم خوفة كل مقام بالإضافة إن نديت بالرفع مثل المفرد العالم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كما تفوز بوصل أي مستتر عن العيون وسر أي مكتتم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم فحزت كل فخر غير مشترك وجزت كل مقام غير مزدهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وحل مقدار ما ولدت من رتب وعز إدراك ما ولدت من نعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رعت قلوب الإدامة بإحدتي كنبت أجفال الغفل من الغنم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم منزل القوم في كل معترك أتاكوا بالغنى لحما على وضم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ودوا الفرار فقالوا يهبطون بي أشلى شالك مع الإقبال والرغم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم قبل الليالي ولا يدرون عدتها ما لم تكن من ليالي شهور الحرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كأنما الدين ضيف حل ساحته من كل غرب إلى لحم العدا كريم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يجر بحر خميس فوق سابعة ترمي بموج من الأبطال ملتتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم من كل مقتدم لله محتسب يسطب مستزل للكفر مصطلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حتى غدت ملة الإسلام وهي بهم من بعد غربتها موصولة الرحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مفولة أبدا منه بخير أب وخير بعل فلم تيتم ولم تيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هم الجبال فسرعهم صادمهم ذرى منهم بكل مصطدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وسل حنين وسل بدرا وسل أحد فصول حتف الله مدى من الوخم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
المسدر البيض حمرا بعدما ورد من الإداء كل مثبت من الإمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والكاتبين بسمن خط ما تركت أقلامهم حرف جسم غير منعجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم شك السلاح لهم سمة تميزهم والورد يمتاز بسمة من السلام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم تهدي إليك رياء النصر نشره فتحسب الزهر في الأكمام كل كم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كأنه في ظهور الخيل نبت ربا من شدة الهزم لا من شدة الحزم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ورد قلوب العيد من بأسهم فرقا فما تفرق بين البهم والبهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقاه الأسد فيها جميعا تجيب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولا ترى من ولي غير منتصر به ولا من عدو غير منقسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أحل أمته بحفظ ملته التي حل مع الأشبال فيها جميع مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كم جدلت كلمة الله من جديد به وكم خسم القرآن من خسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كفك بالعلم في الأمي معجزة بالجاهلية والتجيب في اليتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم خدمت بمدين أستقيل به ذنوب عمر مضى في الشر والخدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الجلدان يا ما تخشى عواقبه كأنني بمهد من النعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حطت غي السباب حلتين وما حصلت إلا على الأثام والندم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم فيا خسارة نفسي في تجارتي ألم تشتري الدين بالدنيا ولم تسب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ومن يبيع عاجلا منه بعاجله يبي له الغبن في بيع وفي سلام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إن أتي ذنبا فما عدي بمنتقد من النبيين والعبد بمنصرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن لي الذمة منه بالتسمية محمدا وضعف الخلق بالذمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إن لم يكن في معاني أخذا بيد فضلا وإلا فقل يا زلة القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أشاء أن يحرم الرجل مكارمه ويرجع الجر من غير محترم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ومنذ ألزمت أفكاري مدائحه وجدته لخلاص خير ملتزم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولن يفوت الغنى منه يدا
شربت إن الحياة يثبت الأزهار في الأكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والأمر زارت الدنيا التي اختطفت يد زهير بما أثنى على هارم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث العميم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث العميم يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولا يضل من ألوذ به سواك عند حلول الحديث العميم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولا يضيق رسول الله جاءك بذا الكريم تجلى باسم منتقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا نفس لا تقنطي من زلة عدمت إن الكبائر في الغفران كالأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب النسيان في القسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والتب بعبدك في دارين إن له صبرا متى تقول الأول ينوزم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وذل صحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ما رنحت عذبت البني ريح صب فأطرب العيس حد العيس بالنظم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والآل والصحب ثم التابعين فهم التقى والنقى والحلم والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم واغفر لله لكل المسلمين بما يتلو في المسجد الأقصى وفي الحرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من عظم القسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وهذه بردة المختار قد ختمت والحمد لله في بدء وفي ختم
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أبياتها قطعة 60 مع 100 بلد بها كربنا يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أبياتها قطعة 60 مع 100 بلد بها كربنا يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أبياتها قطعة 60 مع 100 فرج بها كربنا يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Mudah-mudahan tetap semangat ya, karena anggap ini sebagai hadiah Allah kita. Salawat Nabi Muhammad SAW. Dilihat di dalamnya ada syair-syair yang setiap syairnya ada manfaat. Banyak yang mensyarahkan, banyak yang menulis mujarradatnya, atau banyak juga yang membuka sir-sir daripada setiap bait daripada burda. Mudah-mudahan istiqamah. Mudah-mudahan yang sakit disembuhkan Allah. Yang punya hajat dikabulkan Allah. Yang punya urusannya dimudahkan Allah. Yang kurang lancar rezekinya diberkahi, dibanyakkan rezekinya. Dan mudah-mudahan masing-masing hajatnya dikabulkan Allah SWT. Lebih khusus terutama mudah-mudahan istiqamah. Ini cara anunya ini kayak pesantren. Di Al-Anwar Sarang ya kayak gini caranya. Ya. Ini kayak pesantren klasik. Kita sekarang bacanya kitabnya ya kitab yang dibaca di pesantren juga, Sulamut Taufik. Ini kitab juga dibaca di pondok-pondok. Mudah-mudahan walaupun tidak ada bangunan pondok, tapi paling enggak kita santri-santri. Amin ya rabbal alamin. Dan Masya Allah kalau bisa agak maju sedikit, mungkin yang belakang agak enggak apa-apa, maju. Tambah dekat, tambah baik. Ya. Persis kayak di pengajiannya Mbah Mun. Nah, kayak gini juga. Ya. Mudah-mudahan tambah barokahnya, tambah manfaatnya. Wabillahi khusus istiqomah. Insyaallah siap istiqomah ya. Siap istiqomah. Insyaallah nggak balik dari sini berkat burda, bukan kitab Sulamut Taufik, kelihatanlah apa-apanya itu. Kelihatan gobulnya insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وقال الإمام الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر في كتابه سلم التوفيق إلى أن قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين أما بعد فهذا جزء لطيف يسره الله تعالى فيما يجب تعلمه وتعليمه والعمل به للخاص والعام والواجب ما وعد الله فاعله بالثواب وتوعد تاركه بالعقاب وسميته سلم التوفيق في محبة الله على تحقيق أسأل الله الكريم أن يجعل ذلك منه وله وفيه وإليه وموجبا للقرب والزلفى لديه وأن يوفق من وقف عليه للعمل بمقتضاه ثم الترقي بالتودد بالنوافل ليحوز حبه وولاه. بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan nama Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim memiliki beberapa syarat kesunahan dalam membacanya.
Jadi gak semua ucapan Bismillahirrahmanirrahim itu menjadi sunnah. Terkadang menjadi haram di sebagian tempat. Terkadang menjadi makruh di sebagian keadaan. Kapan itu bismillah menjadi haram? Fi kulli muharram lidzatih. Di setiap hal-hal yang haram jika dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, haram hukum mengucap bismillahnya. Mau nyolong misalnya. Ya, tapi maling, tapi nyolong. Bismillahirrahmanirrahim, barokah. Ucap bismillahnya saja itu haram. Nyolong wis haram. Ucap bismillahnya juga mau minum mabuk, mau minum khamr. Bismillahirrahmanirrahim. Haram. Hukumnya haram. Dan setiap keadaan yang haram dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim jadinya haram. Begitu juga makruh. Kapan itu makruh? Makruh apabila melakukan hal yang makruh. Seperti apa? Di kitab dikatakan natfu syaib, nyabut uban. Nyabut uban hukumnya makruh. Dan hal-hal yang makruh lainnya. Mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Makruh. Hal yang makruh banyak. Hal yang makruh banyak. Begitu juga keadaan mubah. Kapan itu bismillah mubah? Di hal yang mubah. Tapi ada ulama yang mengatakan hal mubah kalau didahului dengan bismillah jadi sunnah, jadi pahala. Seperti apa? Makan. Hukumnya makan apa? Mubah. Tapi ketika bismillahirrahmanirrahim lalu makan menjadi sunnah. Ya. Makan apa? Karena dikatakan kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim. Riwayat dikatakan la yubda la yabda bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Wa fi riwayah fa huwa ajdam wa fi riwayah fa huwa abtar. Segala hal yang dimulai segala hal yang diperhatikan oleh syariat, Syariat punya bab di dalamnya. Tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Akta itu terputus. Apa? Putus barokahnya. Riwayat fahuwa abtar. Seperti seseorang yang tidak memiliki anak atau tidak bisa memiliki anak. Abtar, terputus ekornya. Riwayat fahuwa ajdam. Seperti orang kena penyakit kusta. Dalam 3 hal keadaan ini, akta, ajdam, abtar, itu riwayat hadis itu. Dalam semua hal ini, maka yang dilakukan tidak ada barokahnya. Jika dia berdagang, dagangannya tidak akan banyak untungnya. Jika dia makan, makanannya pun kurang berkahnya. Makanya itu dikatakan barang siapa yang makan lupa dengan membaca bismillah, maka syaitan, yang namanya setan, yakul ma'ah. Setan makan bareng sama dia. Itu ada yang namanya Nasruddin Juha atau Hujah. Satu orang mirip Abu Nawas dia mendengarkan pengajian seperti ini, akhirnya pas pulang dari pengajian minta sama istrinya makan, dikasih minta yang sambel. Ngomong sama istrinya, istriku saya minta makan sambal yang pedas. Dimasakkan sambal. Lalu kemudian dikasih minum, makan itu. Begitu makan, Nasruddin Hajjah tidak baca bismillah. Wah, sampai keringetan, istrinya ngelihat, wah ini suami saya ini kenapa ya? Kok sampai menyiksa diri makan sambal kayak gitu pedesnya? Wah pedes sampai nangis, sampai merah mukanya. Begitu selesai kepedesan, makan selesai, lalu ngambil air, baru mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Istrinya bingung, suamiku kenapa kamu? Kata Nasruddin Hajjah atau Juha, dia mengatakan, istriku, tadi saya majelis. Di majelis Ustadz mengatakan bahwasannya, Syekh mengatakan bahwasannya, kalau orang yang tidak baca bismillah, setan makan bareng sama dia. Jadi makannya bareng sama setan. Tapi begitu dia mengucapkan bismillah, setan lari, nggak makan sama dia. Setan kabur. Nah saya mau jebak setan ini, makanya saya makan pedas biar kepedesan setan. Tapi begitu saya kepedesan selesai makan mau minum, saya baca bismillah biar setan nggak minum. Biar kepedesan sekalian itu saya.
Kata. Kemudian dikatakan juga Bismillahirrahmanirrahim, mengucapkannya itu ada di dalam syarat-syaratnya. Hendaknya di suatu urusan yang dianjurkan oleh syariat pertama. Kalau nggak dianjurkan boleh tapi hukumnya mubah. Tapi kalau dianjurkan maka hukumnya sunnah. Begitu juga sunnah apa tidak disunnahkan membaca Bismillahirrahmanirrahim jika itu zikrun mahad. Apa zikrun mahad? Zikrun mahad itu yang benar-benar zikir murni. Seperti ucapan la ilaha illallah. Itu salah satunya. Subhanallah. Apa lagi? Alhamdulillah, Allahu Akbar, la haula wa la quwwata illa billah. Maka tidak perlu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Enggak ada orang tahlil afdalu ma qultu ana atau apa? Afdalu dzikri fa'lam annahu bismillahirrahmanirrahim la ilaha, enggak ada. Jadi enggak disyaratkan. Lalu kemudian tidak sesuatu hal yang tidak dianjurkan oleh syariat untuk membaca itu bismillah. Loh kapan itu? Seperti khutbah. Gak perlu baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Gak perlu. Tapi langsung Alhamdulillah. Seperti khutbah Jumat, khutbah Id, khutbatun nikah dan lain sebagainya. Gak perlu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi apabila dimulai bagaimana? Kalau bismillahnya itu diniatkan zikir jadi pahala. Karena ada bismillah itu menjadi zikir. Seperti orang zikirnya ketika mau tidur, baca 21 Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa yang mau tidur membaca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali, maka insya Allah rumahnya aman dari kemalingan, aman dari kebakaran, aman dari santet. Rumahnya itu aman dari santet. Ya baca ya aman juga. Dan aman daripada bala yang turun di malam itu. Ada beberapa manfaat dari Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kok hitungannya 21? Karena menurut daripada Hisabul Jumal namanya. Hisab Jumal itu setiap huruf ada hitungannya. Abjad, Hawas, Huti dan lain sebagainya itu. Abjad alif itu 1, 2, 3, 4 sampai 10, nanti naik 10, 20, 30, 40 sampai 100 naik 100, 200, 300 seperti itu. Dan itu hitungan manfaat banyak luar biasa. Seperti contohnya kalau kita lihat H itu ya. Kan ada biasanya H terus ada hurufnya atasnya berapa? 110. 110 itu apa? Atau H atasnya 110 30 itu sekarang saya nggak tahu apa itu. Saya hitung Abdullah Al-Haddad ternyata nggak sampai. Di tengahnya itu ada 110. Itu siapa? 110 adalah Ali. Ali, haknya Habsyi, yaitu Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sahibul Maulid. Jadi seperti itu. Nah, Bismillahirrahmanirrahim, hisab jumalnya itu 786. Maka ulama punya cara supaya itu tidak bacanya kepanjangan. Ini dibacanya kan mau tidur bismillah ini. Kalau mau tidur baca 786 kali, enggak tidur. Melekan. Lah terus bagaimana? Subhanallah, ulama punya cara. 7 ditambah 8 sama dengan 15. 15 tambah 6 21. Baca 21. Baca 21. Akhirnya ditetapkan untuk pembacaannya itu adalah 21 kali Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau hitungan-hitungan yang lain ya jangan. Suruh baca Fatihah, suruh baca misalnya zikir berapa? 27 kali. Wah, akeh. 2 tambah 7 9. Baca ping 9. Jangan. Berarti malas. Berarti mah. Lalu kemudian Bismillahirrahmanirrahim terkait beberapa kalimat atau kata ba artinya lil musahabah ma'a tabarruk. Lil musahabah dengan mengawani, ma'a tabarruk dengan mengambil keberkahan. Dengan mengambil keberkahan. Ketika Bismillahirrahmanirrahim, maka orang tersebut yang membaca dikawani dengan keberkahan.
Dan itu nyata. Dan itu nyata. Kemudian isim. Bisim. Ba isim. Ya. Isim itu apa? Mushtaq minas sumu fahuwal ulu. Terambil dari kalimat sumu. Sumu itu bahasa Arab. Kalau di bahasa Indonesia kan artinya tinggi. Jadi kalau setiap sesuatu yang punya nama itu maka derajatnya naik. Sesuai dengan namanya orang tersebut, maka baik juga orang tersebut. Satu orang namanya siapa? Namanya Abdullah. Bagus. Nama orang Muhammad. Bagus. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan, man kana ismuhu Muhammadan fala yu'adzab fi qabrih. Siapa yang namanya Muhammad, walaupun hadis ini ada yang mengatakan dhaif dan lain sebagainya, tapi ini riwayat. Siapa yang namanya Muhammad, maka tidak disiksa di kuburannya. Semula tekor ini ganti jeneng Muhammad kabeh. Nanti enak nek jeluk Muhammad sing noleh sak majelis. Muhammad. Makanya Sahibul Burda itu beliau sampai mengatakan fa inna li dhimmatan minhu bi tasmiyati Muhammadan wa huwa awfal khalqi bidzimami. Fa inna li, sesungguhnya saya, kata Sahibul Burda. Siapa namanya? Muhammad bin Sa'id Al-Busiri. Beliau mengatakan sesungguhnya saya memiliki jaminan bi tasmiyati Muhammad, dengan penamaanku Muhammad, wa huwa awfal khalqi bidzimami, dan Nabi Muhammad adalah sebaik-baik makhluk yang melunasi atau menepati janji-janjinya. Nah, ini luar biasa. Isim. Dan itu sunnah diberikan nama yang baik-baik. Tapi ada yang memakruhkan nama-nama yang nanya baik tapi dia makruh. Namanya baik, tapi kalau diberi nama itu kepada seseorang hukumnya makruh. Karahahu ulama atau karihahul ulama. Ulama memakruhkan. Kenapa kok dimakruhkan? Takut kalau dipanggil orang itu nggak ada di situ. Sedangkan itu adalah perkumpulan. Contohnya, ada orang namanya Selamat. Loh, namanya bagus. Tapi kalau misalnya ada satu orang di sini ya, di sini nggak ada yang namanya Selamat. Tapi ada orang satu datang sini, datang Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ada yang namanya Selamat. Ada Selamat misalnya. Selamatnya nggak ada. Kita jawabnya ya apa? Nggak ada, berarti celoko kabeh. Paham ya? Nah, makanya selamat ya. Begitu juga nama Sa'id. Sa'id itu artinya beruntung. Nah, kalau bahasa kita mungkin namanya untung. Nah, kalau namanya untung bagaimana? Namanya maknanya bagus. Tapi kalau diberi nama kepada seseorang, jadinya makruh. Yang ngasih nama itu makruh. Loh, kenapa kok makruh? Jadi kalau sama seperti itu. Orang datang, untung anak enggak untung. Ono rugi terus. Nah, makanya itu nama tersebut makruh. Makanya Nabi Muhammad SAW setiap apapun dikasih nama. Apapun dikasih nama. Baik hewan yang dimiliki Rasulullah SAW ataupun bahkan pakaian yang dipakai Rasulullah SAW. Pedang itu benda mati. Rasulullah SAW ngasih nama Dzulfiqar. Lalu imamah ada imamah dikasih nama Syahba atau Syihab. Itu imamah dipakaikan oleh Rasulullah SAW ke kepalanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika mau perang Khaybar. Ketika perang Khaybar. Sampai itu imamah dipakai sama Sayyidina Ali, diminta sama siapapun gak dikasih. Dan kalau sudah pakai imamah itu, Sayyidina Ali datang, Rasulullah SAW mengatakan, Ja'a Aliyun ala Syahba, ala Syihab atau Syahab. Datang itu Ali dengan Syahab. Orang gak paham dipikir Sayyidina Ali bin Abi Thalib naik petir atau naik awan, padahal enggak. Itu imamah itu yang dikasih nama oleh Rasulullah SAW Syahab. Begitu juga kita, kalau misalnya punya sepeda motor, kasih nama. Motornya, misalnya sepeda motornya hitam, kasih nama Blacky tau. Hitam manis. Atau punya apa, pakai kasih nama yang wahakata. Kemudian Allah, lafzul jalalah, Allah. Apa itu? Alamun ala dzat, suatu alam.
sesuatu tanda atau sesuatu yang menunjukkan alat zat terhadap satu zatnya Allah Subhanahu wa taala. Suatu zat. Al-wajibul wujud, yang wujudnya harus ada. Al-wajib, yang wajib, al-wujud adanya. Al-mustahiq, yang berhak atau yang memiliki li jami'il kamalat, seluruh kesempurnaan. Apapun kesempurnaan yang ada, Allah berhak memilikinya. Bahkan terkadang ada sesuatu sifat yang dia itu kesannya buruk tapi dinisbahkan ke Allah jadi baik. Sifat ini kelihatannya buruk, tapi karena ini dinisbahkan kepada Allah, jadinya baik. Di Asmaul Husna ada yang namanya Ad-Dar. Artinya apa? Yang maha bahaya. Yang maha bahaya itu kalau di manusia, dinisbahkan kepada manusia, jelek itu manusia. Itu sopir membahayakan, gak orang semua ini numpang. Siapa yang mau naik? Ada. Al-Mutakabbir. Al-Mutakabbir itu kalau diterjemahkan itu yang sombong. Maha sombong. Kalau dinisbahkan ke makhluk, jadinya jelek. Itu sombong. Elek apa, Bi? Elek. Tapi begitu dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, jadinya baik. Loh kenapa? Kalau Ad-Dhar yang maha bahaya, ya, makna bahaya ini dinisbahkan ke makhluk, orang kan jauh. Tapi ketika nama Ad-Dhar dinisbahkan kepada Allah, makhluk akan mendekat. Loh kenapa kok maha bahaya tapi mendekat? Karena di seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu tetap ternaungi dengan rahmat dari Allah. Bahayanya Allah itu rahmat bagi, makanya orang mendekat. Karena takut bahaya daripada Allah, maka orang mendekat. Kalau bahaya itu dari makhluk, maka orang akan menjauh. Ar-Rahman Al-Mun'im bi jala'ilin ni'am. Ar-Rahman adalah Al-Mun'im, zat yang memberi nikmat bi jala'ilin ni'am, dengan nikmat yang agung. Nikmat yang agung artinya apa? Nikmat tersebut gak sembarang diberikan kepada orang, kepada makhluknya. Contohnya seperti apa? Seperti ziyadatul iman, seperti tambahnya iman, atau seperti agama Islam. Ya. Makanya dikatakan alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Orang mengatakan segala puji bagi Allah atas nikmatnya Islam, dan itu cukup sebagai nikmat. Ajallun ni'am, sebaik-baiknya nikmat Islam. Gak semua dapat nikmat Islam. Makanya ada orang kafir. Dan kita diberi nikmat seperti itu, seperti iman, ihsan, Islam, surga, dan lain sebagainya. Itu nikmat-nikmat tersebut, itu nggak semuanya diberikan kepada makhluknya. Makanya itu di bawah naungan nama Allah Ar-Rahman. Sedangkan Ar-Rahim, Al-Mun'im bidaqaiqin ni'am. Pemberi Allah Subhanahu wa taala, zat yang memberikan nikmat tersebut daqaiq, yang kecil-kecil, remeh. Nikmat yang remeh. Lah nikmat yang remeh ini seperti apa? Nikmat yang remeh ini dikatakan hampir semuanya makhluk, siapapun dia, atau orang kafir dikasih. Hatta orang kafir, walaupun itu orang kafir dikasih. Lah kalau kita akan melihat daripada sifat Ar-Rahman ini, makanya ada orang kafir itu sing soge. Karena itu hal remeh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi kita itu berarti apa? Bib, nek soge itu enggak remeh, Bib. Ya kan kita kan kadang enggak gitu ya. Soge remeh. Tapi Islam, iman, dan lain sebagainya itu nikmat yang agung, besar. Nah, kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kita dikasih kekayaan oleh Allah, ya kita di bawah naungan Ar-Rahim itu juga. Makanya itu jangan suka-suka. Salah satunya Ar-Rahim itu sampai dikatakan sebagai
nama Allah, ya, ismullah yang diantara lijalbir rizq, untuk menarik rezeki. Itu nama Ar-Rahim. Makanya baca Bismillahirrahmanirrahim, salah satunya itu. Hakadha Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamd lughatan ats-tsana, secara bahasa alhamdu itu pujian. Alhamdu maknanya pujian. Dan secara urfan, secara pengetahuan atau istilahan, secara istilah adalah fi'lun yunbi'u an ta'dhimil mun'im min haitsu kaunihi mun'iman 'ala al-hamid aw ghairihi. Adalah suatu perbuatan yang muncul dari pengagungan kepada zat yang memberikan kita nikmat. Jadi kita menyebutkan ketika itu mendapatkan nikmat, dan nikmat itu sesuai dengan keadaan orang masing-masing. Kemarin yang ada hadir Ihya Ulumuddin di Tempel, pembahasannya masalah nikmat. Itu jeruy. Tapi subhanallah, Al-Imam Al-Ghazali itu menjelaskannya dengan mudah. Ternyata nikmat sedunia ini bisa dikerucutkan menjadi beberapa faktor, taraf. Beberapa faktor. Faktor idrak, penggapaian, faktor iradat, wal faktor, dan juga faktor iradat itu ada kemauan dan ada kemampuan. Kalau salah satu ini, itu masih ada lagi itu beberapa. 3 ini aja kalau di satu hilang, nikmat gak cukup. Nikmat kurang. Dan ini kalau membahas masalah nikmat ini kaitannya nama Allah Alhamdulillah. Saya kasih contoh. Kemarin itu juga Imam Ghazali kasih contoh. Orang makan, lapar. Ini lapar nih. Ada makanan jauh, atau panganan ini atau jauh. Tapi dia lihat, ngelihat namanya idrok, ada makanan atau ada warung. Lalu dia mau ke sana. Namanya adalah kemauan. Yang jadi pertanyaan, orang tersebut tidak memiliki kudroh atau kemampuan. Kenapa nggak punya kemampuan? Mau ke sana nggak bisa karena dia nggak punya kaki. Nikmatnya jadi sempurna nggak? Nggak sempurna. Nikmatnya bisa dinikmati nggak? Nggak bisa. Nikmat itu makanan, mata itu melihat nikmat, hati atau selera makan, punya selera menggebu-gebu ingin makan, yaitu lapar, lalu kemudian nggak punya kemampuan. Termasuk yang nggak punya kemampuan bukan cuma anggota tubuh, nggak punya ya nggak kerasa nikmati makanan itu mau. Paham ya? Nah ini ada beberapa. Ini masalah nikmat, makanya kita bersyukur. Alhamdulillah. Barang siapa yang membaca Alhamdulillah 48 kali. Ada yang mengatakan 70 kali di pagi harinya, maka Allah Subhanahu wa taala mengupgrade rezekinya orang tersebut. Rezekinya di-upgrade. Upgrade itu wis lemot, rezeki wis lemot, iki di-upgrade itu berarti munggah mana? Termasuk yang mengupgrade rezeki atau nikmat hari tersebut adalah barang siapa yang membaca surat Toha. Kata Habib Salim bin Abdullah Syadri, beliau mengatakan barang siapa yang membaca surat Toha di pagi harinya, maka Allah akan memperbaharui, mengupgrade daripada rezekinya. Ini kan bocah bendina, ini rezekinya ngalir terus ini. Luar biasa itu. Hakadha alhamdulillah. Qala ba'du Syafi'iyah, berkata sebagian daripada madhab Asy-Syafi'i. Sebelumnya dikatakan bahwasannya ucapan alhamdulillah yang terbaik adalah alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? Karena Allah mendatangkan itu. Karena Allah memulai Al-Quran dengan Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Berkata sebagian daripada ulama Asy-Syafi'iyah bahwasanya afdalul mahamid, sebaik-baik pujian, ayyuqal adalah dikatakan alhamdulillahi hamdan
yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Itu pujian yang disebut oleh Sayyidina Adam, Nabi Adam. Nabi Adam ini memang teko surga. Diturunkan muka bumi itu sumpek ya. Sumpek. Turun ke muka bumi itu sumpek Nabi Adam. Kenapa? Karena dari nikmat menjadi nikmah. Nikmah. Apa nikmah pakai qaf ya? Nikmah itu bencana. Surga itu enak luar biasa. Tapi begitu dikeluarkan turun ke muka bumi itu sebagai hukuman. Bumi itu jadi penjara. Jadi penjara bagi Nabi Adam. Ketika jadi penjara, Nabi Adam itu sumpek api mangan telek. Kalau zaman dulu, kalau di waktu di surga itu ketika makan, pengen mangan, mangan apa? Mangan apa ini? Tahu tek-tek misalnya. Itu muncul tahu tek-tek itu. Ya. Terus gak kata buka aplikasi. Ibaratnya gitu. Gak kata GoPay, gak kata Shopee Pay. Teko. Tapi begitu turun di muka bumi ini, mikir kepingin tahu tek-tek, deleo. Akhirnya Nabi Adam suruh nyari, payah. Begitu susah payahnya nyari makanan, dapat makanan. Nabi Adam ini saya ini apa cara bersyukur. Turun malaikat Jibril sampai mengatakan, katakan alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Malaikat Jibril mengajarkan itu sambil mengatakan, kalau engkau ucapkan itu maka semua bersyukur, semua rasa syukur sudah kamu amalkan. Itu. Dan ada yang mengatakan al-mahamid, paling afdalnya pujian adalah alhamdulillahi bi jami'i mahamidih kulliha ma alimtu minha wa ma lam a'lam. Ada yang mengatakan segala puji bagi Allah dengan seluruh pujian semuanya. Yang apa yang aku ketahui di antara pujian-pujian tersebut dan apa yang aku tidak ketahui. Dan sebagian menambahkan ada khalqih kullihim ma alimtu minhum wa ma lam a'lam. Jadi barang siapa yang melakukan pujian tersebut, insya Allah akan berarti dia menyebutkan pujian seluruhnya. Akan tapi dalam satu riwayat di dalam kitabnya Ibn Majah yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah dari Siti Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Rasul sallallahu alaihi wasallam jika melihat apa yang disukai, Rasul mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nek mangane sedep. Kalau melihat rezeki datang, nerima gaji atau apa? GoPay nyasar. Sapa wae pokoke rezeki gitu ya. Nek GoPay nyasar balik norek. GoPay nyasar rezeki enggak iso. Lalu kemudian ada nikmat-nikmat seperti itu, maka ucapkannya alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Itu Rasulullah SAW kalau suka ngomongnya kayak gitu. Dan apabila Rasulullah SAW melihat sesuatu yang dia tidak sukai, maka Rasulullah SAW mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Dan itu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Majah. Hakada insyaallah selanjutnya akan dibahas di pertemuan yang akan datang, Rabu malam Kamis yang akan datang. Tadi ini kelihatannya saya hadir burda tadi akhir roha. Kemudian setelah roha saya pulang, saya lihat setelah pulang itu kok masih banyak waktunya sama sholat dan lain sebagainya. Maka insyaallah mungkin dimajukan sedikit ya. Ya, right ya, dimajukan sedikit. Insyaallah dimulainya nanti pertemuan yang akan datang, Rabu malam Kamis yang akan datang jam 8:04. Ya. Kenapa? Supaya nanti kajiannya enak, setengah jam kajian, setengah jam berdah. Atau 45 menit kajian. Ya. Dan kajian ini ada tanya jawabnya. Yang mau tanya silahkan. Cuman dibatasi hanya 3 pertanyaan. Tapi kalau selesai pertanyaan, doa selesai semuanya, ya, nanti doa sebagaimana nanti Habib Ali yang ngurusnya nanti. Enggak tahu. Ala tarikatkum. Enggak sebagaimana biasanya. Anda enggak tahu ya apa?
Enggak. Kayak biasanya. Setelah doa mungkin santai, kalau ada santai yang mau tanya lanjut silahkan. Tapi tujuannya satu ya, mudah-mudahan istiqomah. Mudah-mudahan yang kita baca tadi burda Allah la yukhayyib. Allah nggak nyanyiakan, Allah balas langsung, kontan. Supaya apa? Supaya bantuan ya Rabbi Allah, supaya nambah semangat kita untuk istiqomah. Bukan kita nggak percaya, enggak. Kita ini sekarang kedudukannya seperti Nabi Ibrahim. Duduk kita jadi Nabi Ibrahim, enggak. Tadi Nabi apa sesat apa? Kita seperti Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim ngomong sama ya Rabb, arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, tunjukkan bagaimana kamu menghidupkan yang mati. Ya Allah itu mampu menghidupkan yang mati. Tapi Nabi Ibrahim saya takut. Loh, tujuannya bukan enggak beriman. Awala tu'min. Allah mengatakan kamu enggak beriman tak? Lah, lihat ma'innal qalbi, supaya hatiku tenang. Yang sekarang kita ini minta sebagaimana Nabi Ibrahim, ya Allah, ya, kita minta, bukan kita nggak percaya, nggak yakin, ya Rabb Engkau akan memberikan apa yang kita niati. Tapi ya Rabb ya Allah, supaya hati tenang, supaya hati tenang, ya Rabb supaya hati tenang. Wis tok. Ya. Nek tenang kan meneh iso teko maneh. Akhirnya nggak teko maneh, kok nggak tenang maneh. Ya kan, nggak enak kan gitu. Jadi insya Allah supaya tenang. Akhirnya seperti itu sudah. Ya Rabb ya seperti itu ya. Akhirnya wallahu taala alam bisawab. Nanti insya Allah kita baca doa seperti biasanya, lalu ditutup dengan zikir tauhid, zikir Al-Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahlil qudri unsa wa dhakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tardadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa ahil adghiya ulama nahda bil khairi wa nukfa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syurur wa akirna birridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب مصابيه الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور في كل لسان. المذكور في كل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان. لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان. من فتنة الشيطان. من فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان. يا قديم الإحسان. لك علينا من إحسان. لك علينا من إحسان. إحسانك القديم يا حنان يا منان. إحسانك القديم يا حنان يا منان. يا رحيم يا رحمن. يا رحيم يا يا رحمن. غفور يا غفار. يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه بسم وسلم. الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
وأن الله يجعلنا وإياكم فقهاء علماء أولياء صلحاء نجباء أذكياء ونسأل الله أن يبعدنا وإياكم من كل شر من شر كل شر من شر الجن والإنس والشياطين وإلى جميع حاجاتنا وحاجاتكم ويفتح علينا فتوى العارفين ويفقنا وإياكم في الدين وإياكم المتعلمين وأن الله يزد لنا ولكم العافية والصحة والبركة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Yang mau bertanya silahkan. Betul, yang mau tanya silahkan. Maki ini berhasil itu mau mati. Bakar mau tanya kan? Mau tanya? Hah? Kitab ini syarahnya banyak. Syarahnya banyak. Termasuk yang mensyarahkan itu Syekh Kiai Nawawi Al-Bantani. Marqatus Su'ud kalau nggak salah kitabnya. Ya, hah? Itu apa itu? Marqatus Su'ud Tasdiq. Ya. Mau pakai itu silahkan, atau mau pakai yang lain silahkan. Itu apa? Ini juga ada Is'adur Rafiq wa Bughyatus Siddiq. Ini karyanya Syekh Muhammad bin Salim bin Sa'id Babasil. Terus juga ada yang saya pakai ini. Yang saya pakai itu Ka'sur Rahik. Ini karangan daripada ada senior saya. Namanya Saleh bin Matran. Saleh bin Matran. Mau pakai manapun sama. Karena yang saya bahas matan, lalu kemudian syarahnya saya pakai syarah sendiri ataupun saya nukil. Ya. Saya pakai saya sendiri atau saya nukil. Jadi silahkan mau pakai syarah apa aja boleh. Ya. Tapi kalau saya mau bahas syarahnya, mungkin kalau saya menganjurkannya pakai syarahnya Syekh Muhammad An-Nawawi Al-Bantani. Bagus. Dan itu yang dipakai di pondok-pondok juga. Sedangkan cara yang ada ini mutaakhirin ini. Ulama-ulama mutaakhirin. Termasuk yang saya baca ini nggak mutakhirin lagi. Umurnya aja sama saya nggak mungkin tua dia sedikit lah. Ya. Mau pakai cara apa aja silakan, tapi yang saya bahas itu matannya supaya nggak bingung. Karena yang di pesantren ya dibahas ya matani. Betul, yang lain yang mau tanya silahkan. Kalau di dalam kamar mandi baca bismillahirrahmanirrahim hukumnya makruh. Tapi ada makruhnya itu berat menurut sebagian ulama. Kenapa berat? Karena itu mahallun najasah, tempatnya najis. Dan juga dikatakan bahwasannya syaitan yahum fi. Syaitan itu ngumpul di situ. Ya. Jadi dianjurkan untuk tidak membacanya keluar suara. Tapi cukup dalam hati. Atau dia pelan yang enggak suara lah. Seperti itu. Karena memang ini bismillahirrahmanirrahim enggak oleh tambah nyanyi yang jeding tadi. Repot. Bismillah enggak oleh nyanyi. Sealbum nih. Nek enggak mari nyanyi nek enggak metu kok jeding. Ada yang tanya lagi? Ada mana? Ada gerak tangan yang terangkat. Kalau kamar mandinya dipisahkan dengan toiletnya. Nah,
ada kamar mandi yang dipisah antara toilet sendiri, birkah atau bak mandi sendiri. Maka hukumnya bagaimana? Kencingnya di mana? Jadi aku mau, ikut termasuk jawab misalnya. Ya. Karena birkah itu juga tempatnya tempat buka aurat dan lain sebagainya. Fadol, ada yang mau nambah? Masalah surat Al-Baqarah 55 sampai 56. Nah, jadi ya, ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas. Maka halilintar menyembahmu. Sedang kamu menyaksikannya. Kemudian kami mengingatkan kamu dalam keadaan kamu bersyukur. Hah? Tadi sabar apa bersyukur? 56. Oh ya. Wa id qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkum as-sa'iqatu wa antum tanzurun. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Hah? Mari disambar. Habis kena sambar Oh enggak kayak gitu. Ya. Wa id qultum ya Musa, dan apabila kalian mengatakan, wahai Musa, ini kan ngomongin sama Musa. Lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Kami enggak akan beriman sampai kami melihat Allah secara nyata. Fa akhadhatkumus sa'iqatu. Maka petir akan mengambil kalian, wa antum tanzurun, dan kalian melihat. Ini kok pas jawab, pas pertanyaan ini tafsir gitu. Ini ibroh. Wa antum tanzurun, ini petirnya belum nyambar. Sebagaimana kalian melihat petir. Kita melihat petir atau kena petir bahaya enggak? Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah itu mengatakan dalam satu riwayat, lan yarani hayyun illa mat. Enggak ada yang melihat saya yang hidup kecuali mati. Jadi ditutupnya Allah Subhanahu wa taala, dihijabnya Allah Subhanahu wa taala dari makhluk itu supaya kita ini lebih bersyukur. Untung kan enggak mati. Paham ya? Nah, ini rasa syukurnya. Sebagaimana ketika Nabi Allah Musa, jangankan ini Bani Israel tanyakan Nabi Musa sendiri aja minta supaya melihat Allah. Tapi kemudian dijadikan di satu gunung itu daka. Bukan meletus, tapi apa? Berbicara. Wa kharra Musa sa'iqa. Kemudian Musa langsung pingsan. Nah. Ini saya nggak tahu anunya ini. Ya, apakah sa'iqa di sini ini yang namanya petir? Di situ jawaban petir. Halilintar. Apa sa'iqa di sini maksudnya sa'iq, yaitu geblak semaput. Ya. Nah, kita wallahu a'lam ya, karena enggak berani menafsirkan terlalu dalam. Karena tafsir itu man fassara al-Qur'an bi ghairi ilmin falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ya. Jadi seperti itu. Nabi Musa minta melihat seperti itu, dijadikan ini daka, fa kharra Musa sa'iqa. Yang namanya Nabi Musa langsung geblak semaput. Nabi Musa ini luar biasa kuatnya, tapi melihat seperti itu aja pingsan. Lalu Nabi Musa, Allah SWT mengatakan seperti itu. Wahai Musa, ya melihat saya yang hidup kecuali mati. Makanya nah itu sebagai rahmat. Kalau Allah memperlihatkan ya mati kabeh. Wahagadah. Mungkin ini sesuai dengan teks nasnya. Tapi kalau penafsirannya saya wallahu a'lam bishawab. Fadhal, ada yang lain silahkan. Apa? Kalau di majelis hukumnya ketiduran bagaimana? Kalau memang capek, penat, kemudian tertidur tanpa disengaja, tak masalah. Cuman ya memang, tapi memang benar. Hadir majelis itu pernah sampai disampaikan oleh Syekh Al-Habib Umar, siapa yang hadir majelis,
Itu kalau dia nggak dengar, maka yang dengar yang disulbinya. Yang disulbinya berarti calon anak. Itu kata Syekh Al-Habib Umar. Jadi kalau orang itu misalnya di majelis kemudian tertidur tanpa disengaja, insya Allah sulbinya dengar, tetap dia dapat rahmat. Tapi nek teko majelis memang aku nang majelis iki memang ngantuk, iku pasti ngantuk. Sengaja ibaratnya teko nang majelis iku mungkin karena rahmat turun, ya bener rahmat itu mudun nang majelis. Tapi mesti ngantuk. Itu bagaimana? Ya memang sulbinya tetap mendengar. Anaknya alim, bapak sih goblok. Ibaratnya kayak ngono. Nah, jadi seperti itu. Kalau tidurnya tanpa disengaja itu rahmat. Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat. Dalam kerahmatan itu orang bawa tenang, nikmat. Ya. Itu termasuk yang rahmat turun yang membuat ngantuk. Tapi ada kesannya, gambarannya kayak rahmat tapi itu duduk rahmat. Apa itu? Adzan maghrib. Biasanya tidak adzan maghrib itu ngantuk luar biasa. Apa adzan? Begitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah itu bantal guling, ayo rini kayak ngono. Nah itu apa? Itu duduk rahmat, itu setan ngejak. Jadi itu rahmat. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Fadhol. Posisinya di mana? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Tak masalah. Tidak masalah gitu. Tidak masalah. Karena sholat hal yang baik itu dibal yang diperhatikan oleh syariat. Tapi yang jadi masalah kalau dia nggak niat baca bismillah tapi. Dia nggak niat, bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Lalu bagaimana? Sholatnya nggak sah. Karena sholat didahului dengan niat. Kalau dia mengaji bismillahirrahmanirrahim, itu ada beberapa hal-hal yang dilakukan sebelum sholat. Itu termasuk hal yang mustahab atau yang bagus. Seperti baca Qul a'udzu birabbin nas. Membaca Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Itu termasuk mimma yu'inu 'alal khusyu'. Termasuk hal yang yang membantu supaya khusyuk. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin, ya Allah, saya berlindung daripada bisikan-bisikan syaitan. Wa rabbi a'udzubika rabbi, dan aku berlindung kepadamu ya Rabbi ayyahdurun, dari kehadiran setan-setan di sisi saya. Itu ketika mau sholat Allahu Akbar, setan jauh itu. Jadi tidak diganggu. Tapi nek sembahyang saya tetap gak usuk mari baca Qul a'udzu birabbin nas, Rabbi a'udzubika min hamazati, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillah, sih tetap gak usuk, ojo-ojo kohon setane. Nah, itu berarti memang banyak pikiran, fikrah mungkin seperti itu ya. Tapi itu mimma yu'inu 'alal khusyu', bantu khusyuk. Ada yang lain? Ini Beb, kalau mau dibagi, sudah siap bagi sambil jalan. Tak pikir mau disiapkan turun siap, tapi ternyata sudah siap. Fadhol. Dibagi nggak apa-apa, sambil santai kita makan sama anu. Ini mau tanya lagi. Mana? Ada yang ini ya. Oh, fadhol. Ini ya. Dalam surat Al-Isra, subhanalladzi asra bi abdihi, ada kalimat barokah Allah bukan itu juga. Saya mau tanya letak barokah di mana, Bu? Karena hingga saat ini dari dulu kayaknya kurang barokah. Kenapa? Selalu terjadi pertumpahan darah. Saya kira di barokah wal musuh dan sekitarnya, Bu. Yang pertama. Terus yang kedua, di Al-Quran itu ada penjelasan segala macam bentuk firman Allah kebanyakan atau bisa dipastikan Allah Ta'ala selalu menggunakan mutakalim al-ghair. Inna anzalna dzikra wa inna lahu lahafidun dan sebagainya. Tidak menggunakan kalimat ini seperti ini. Kemudian yang ketiga, ada pertanyaan fikih. Ada sebuah onta atau sapi yang sedang mati barangkali bakar. Kemudian ketika bakar, itu kan halal untuk disamak dengan Nabi.
Ketika halal disama, apakah itu bisa dimakan nih? Karena statusnya adalah bangkai miliknya tersebut. Kemudian yang keempat, terakhir, yang keempat itu di air, karena saya sempat ditegur sama Habib Ali dulu. Apa perbedaan saroton, beletang, juru atau hitung nih? Yang dihalalkan yang mana? Padahal yang namanya saroton atau kepiting itu makanan favorit, makan enak. Barangkali bisa dijelaskan. Ini, Masya Allah, ini penutup pertanyaan. Karena langsung 4 in 1. Nah, yang pertama, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Barakna haulahu, yang kami berkahi haulahu, sekitarnya. Pertama, ada beberapa pendapat di sini. Haulahu, hu-nya ini ada yang mengatakan Baitul Maqdis. Hu ada yang mengatakan perjalanan yang berkah. Bukan tempatnya, Masjidil Haram lal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu. Masjidil Aqsa yang diberkahi. Dan memang dengan berkahnya Masjidil Aqsa ini bukan Palestina. Bukan yang disebutnya itu Palestina. Terus kalau namanya peperangan dan lain sebagainya itu lain keadaan. Masih Masjidil Haram ya orang yang perang. Ya. Zamannya Nabi Muhammad Masjidil Haram ya orang yang perang. Bahkan setelah Nabi Muhammad Masjidil Haram itu dilempar manjanik atau ketapel yang pakai api itu dilempar sama Hajjaj bin Yusuf. Yang di dalamnya di situ ada Sa'id bin Jubair kalau nggak salah. Kemudian haulahu bisa kembalinya, ada ulama yang mengatakan haulahu itu isro'nya karena berkah perjalanannya. Dan kalau dikatakan berkahnya di mana, yang namanya berkah nggak bisa dikatakan di mana, karena berkah itu sampai dikatakan berkah itu adalah jundullah, tentaranya Allah yang nggak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Bahkan ada yang diantaranya tidak bisa dilogikakan. Kenapa? Saya sering nyampaikan masalah rezeki. Kalau berkahnya rezeki, sekarang di sini ada nggak yang gajinya 10 juta per bulan? UMR Surabaya piro? Hah? 49. Iya. Gede. Hampir 5 juta. Wah, medit, genep no harus itu. 5 juta. Ayo iya. 4,9 juta. Cukup apa enggak itu? Kurang kan? Saya mau tanya, cukup apa enggak? Semua pasti ngomong kurang. Gawe bayar BPJS, gawe bayar listrik, gawe bayar PDAM, gawe nyangoni anak sekolah, bayari anak sekolah, SPP sekolah, gawe bayar apa meneh? Cicilan motor. Hah? Akeh kan bayarannya kan? Durung bayari bojo. Make up, sabune bojo, ana sabun bengi, sabun awan, sabun. Nah. Kan akeh ya. Hah, metu kabeh. Durung gawe bayar kuota, pulsa. Wah, anak-anak itu durung jawab, wah macam-macam. Cukup enggak 4,9? Nah, cukup. Saya mau tanya, ada enggak yang istiqomah tiap bulan utang? Hah? Hah? Sopo istiqomah utang? Enggak ada insya Allah. Tapi kenapa? Karena itu 49 dikasih berkah oleh Allah. Itu umat Nabi Muhammad. Makanya kerasa cukup. Ayo coba engko nek mulai tak IPR, hitungan KB penghasilan pengeluaran. Ojo dihitung penghasilan nih. Penghasilan ini sudah berapa itu sudah kayak gitu ya. Hitung pengeluarannya tanpa ada basa-basi. Termasuk beras, gas, mana? Tahu, tempe, endok, apa itu? Sopi dan lain sebagainya. Hitungan pasti lebih banyak daripada pengeluaran. Tapi subhanallah, karena kita umat Nabi Muhammad ada barokahnya. Makanya barokah itu tidak bisa dihitung, tidak bisa ditelok, tapi bisa dirasakno. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kok Allah pakai na, kok tidak pakai ni? Ya. Kok pakai domirnya banyak kami, kok tidak mengatik domir sendiri tu atau ini? Kenapa? Ada dua hal dalam Al-Quran. Kalau Allah SWT mengungkapkan Allah zatnya secara langsung, Allah pakainya tunggal. Inni anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Itu kalau
Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala mengikutkan malaikat, maka Allah Subhanahu wa taala menggunakan na. Seperti inna anzalnahu fi lailatul qadr. Karena di situ Allah Subhanahu wa taala mengirim perintah tersebut dibawa oleh malaikat Jibril. Maka pakai na. Jadi setiap yang ada kongsi para malaikat, ya. Bukan Allah butuh bantuan malaikat, nggak perlu bantuan. Cuman Allah memerintahkan malaikat. Maka pakai na. Tapi kalau Allah mengungkapkan ketunggalan keesaan Allah, Allah pakai ni. Innani sesungguhnya saya. Innani anallah, saya Allah, la ilaha illa ana, tiada Tuhan selain saya. Fa'budni, ibadah saya. Dan ada beberapa yang pakai ini juga. Wastana'tuka li nafsi. Ketika Nabi Musa itu diagung, kamu saya pilih untuk saya. Itu Allah enggak dipilih untuk malaikat ataupun enggak. Itu yang kedua. Yang ketiga tadi apa? Kalau bangkai itu semuanya haram. Sak kulit-kulitnya. Tapi kalau kulit itu kulitnya enggak bangkai. Bangkai itu yang mati dengan sendiri, bukan disembelih. Kalau disembelih dan syaratnya hewan itu makul, hewan yang bisa dimakan. Maka hukumnya apa? Kulitnya itu boleh disamak dan jadi suci. Dan jadi suci. Kalau bangkai enggak. Dan itu bukan masuk ke bab at'umah atau makanan, tapi masuk babnya kenajasah. Paham ya? Bukan ke bab yang bisa dimakan, tapi masuk ke bab tentang kenajisan, najis. Makanya ada dikatakan itu salah sayadhur binafsi, 3 hal yang dulunya najis lalu menjadi suci. Termasuk saja al-jildu idza dubir. Jilid atau kulit jika disamak. Termasuk khamar idza takhallalat binafsiha. Khamar air minuman keras. Khamar itu yang dari apa namanya? Bukan. Iya, legen kalau anunya itu dari fermentasi seperti anggur dan lain sebagainya. Jika berubah menjadi cuka, maka itu enggak najis. Tapi kalau masih khamar najis. Ya. Halal. Kemudian jika makanan sudah keluar set, bangkai yang keluar set, bangkai itu najis. Tapi kalau keluar setnya, tahu set ya? Larva. Maka larva itu kalau dipegang enggak najis. Enggak najis larvanya. Tapi kalau binatangnya dipegang, bangkai itu najis. Kemudian yang keempat, sorotan. Atau sorotan itu apa? Kepiting. Terus ada beda kepiting, rajungan. Ya. Kepiting, rajungan, terus apa lagi? Hah? Yuyu. Nah. Ada ulama yang mengatakan secara mutlak boleh. Dalam apapun jenisnya. Kenapa? Karena dia binatang air. Ketika kemudian naik di atas, itu nggak bisa bertahan lama. Tekeen kepiting lebokno kardus, entenono, sehari 2 hari mati. Kenapa kok mati? Karena simpanan air yang dalam cangkangnya habis. Dengan ini pendapat ini Syekhana Khalil Bangkalan, beliau mengatakan halal. Tapi nek mbok sugukno aku enggak kelemangan. Nanti nek ngundang aku suguhane anak kambing ae wis. Ya mending ngono rek. Sing nyoto-nyoto halal disenengi Nabi lak ngono ya. Wallahu taala alam bissawab. Yang mau pulang, mau beranjak, tafadhal. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oh.